आंदोलन कर रथ चक्र अड़ भितर किए पचि जाए किए अश्वर ग्रीवा धरी ओहलिकी रही को गोपी रथर चक तले शोई पड़ी टीका काठ परी मझे मझे छाती बाड़ी कहे ए क्रूर क्रूर रथ ए देहरे चल आमे महला पर आमर प्राण धन जीव आम रथ छाड़देव ना आम धन को एते सहजरे छाड़देव ना आमे महला पर सीना आम प्राण धन जीवे एमंत दृश्य दर्शन रे आउ कृष्ण भाविले हृदय रे रथर उठे गले चली रथ नहीं पड़े डाकिले गोपी माने आस 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 कृष्ण कहती सुना गोपी माने केवल कांदी कांदी रहिले आउ कृष्ण गोपी मान को एई भली कंठ देई जवाब देई रथ रे बसले रथ रे गड़ीबा को आरंभ कला चक दुई चारि थर गड़ी छिके नाही दूर दूर शब्द हैला किंतु कर्तव्यर आह्वान प्रेम को प्रत्याख्यान करे प्रेम पुरुष भगवान कृष्णचंद्र कर्तव्य आड़ को गले ये होचंती पूर्णतम प्रभु पूर्णतर आड़ को जाउछंती पूर्ण रे पहुंचबे एके भगवान कर क्रिया विपरीत पूर्ण पूर्णतर पूर्णतम भगवान प्रथम लीला पूर्णतम लीला अत्यंत उत्तम एबे मथुरा लीला आरंभ हो पूर्णतर लीला
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଯିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଓଲଟା ରାମ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୀଳା ଦୂର ଦୂର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ତ ଭଗବାନ ଟିକେ କଣେଇ ଚାହିଁଲେ, ଜାଣିଲେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଯେ ଯିଏ ପଡ଼ିଗଲା ପିଟି ହେଇକିରି ଭୂମିରେ ତା କଥାରୁ ସେ ଜାଣିଲେ। କଥାଟା ହଉଛି ବାବୁରେ ଧନ ମୋର ଯୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଯା ବାପ ଭଲରେ ଥା। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲେଣି କିଏ ହେଇଥିବ ବାବୁରେ ଧନ ମୋର ଯୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଯା ଭଲରେ ଥାଏ। ଦୁଇଥର କହିଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଥର କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଶକ୍ତି ଅବଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ କେତେକ ଗୋପୀ ନେଇ ଆଉ ଜନନୀ ଦେହ ଘରେ ଥୋଇ କପାଳ ପିଟିନ କାନ୍ଦିଲେ হা কৃষ্ণ বলে রোদন কলে। কথা আଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଗାଈମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶ୍ୟାମଳୀ ଥିଲା ଚାହୁଁଥିଲା, ଗୋଟେ ଧବଳି ଥିଲା ଚାହୁଁଥିଲା। କାହାର ହେଲେ ପାଟିରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ସତେ କି ଆକାଶଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଛିଡ଼ି ପଡୁଛି। ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ପରାଣ ଯେନେ ପ୍ରାଣ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ଗଲାବେଳେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା କୃଷ୍ଣ ଏବେ ବ୍ରଜଭୂମି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନା ବିନାଶାୟ ଚତୁଷ୍କୃତାଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ରଥ ପହଞ୍ଚିଲା ଯମୁନା କୂଳରେ। କେତେ ଗୋପୀ ଦୂରରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଯେତିକି ଯେତିକି ରଥ ବଢି ଚାଲିଛି ସେତିକି ସେତିକି ଚକ୍ଷୁରୁ ଅନ୍ତରାଳ ହେଉଛି। ନଦୀ କୂଳରେ ଅକ୍ରୂର କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବସିଥାଅ, ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତିଙ୍କ ସମୟ ହେଲାଣି, ମୁଁ ସ୍ନାନାଦି ନିତ୍ୟକର୍ମ କରୁଛି। ଭଗବାନ ବସିଲେ ରଥରେ। ଅକ୍ରୂର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତିକ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଯେମିତି ଜଳ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଡୁବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଳେ ଦେଖିଲେ ନାରାୟଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ଖୋଲାରେ ପିଲା ଦିଟାକୁ ରଥରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଆସିଲେ ବିଶ୍ୱାସରେ। ସେମାନେ ତ ଡେଇଁ ପାଣିକୁ ଆସିଲେଣି। ଇଏ ପାଣିରୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କୋଉଠୁ ଛାଣି ନେଇକି ରଥରେ ବସେଇବି, ଆଉ ହବନି। ଏ ବେକଟା କାନ୍ଧରୁ ଗଲା। କଂସ ଆଉ ରଖିବନି, ମତେ ମାରି ପକାଏ। କେତେ କଥା କଲି। ମୁଁ କଣ ସ୍ନାନ ଆନିକ ନ କରିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ପୁଣି ଯମୁନା ଜଳରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଦେଖିଲେ ରଥରେ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବସିବା କଥା ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ, ନୟନରେ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସମହାତ୍ମା ଚତୁର୍ଦିଗରେ କେବଳ ବାସୁଦେବ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ହରି ନମସ୍ତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତି ପରେ অলক্ষম সর্বভূতানাং তর্বহির্মবস্থিতি মায়া জবনিকা ছন্নম অজ্ঞাত ক্ষেতমব্যয়ম ন লক্ষ্যসে মূঢ় দৃশা নটে নাট্য ধর যথা। ମୁଁ କୋଉଠୁ ଜାଣିବି ମହାପ୍ରଭୁ ତମର ମହିମା? ତମେ ତ ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ମୁଁ ମହାମୂର୍ଖ। ଏଠି ସ୍ତବ ଗାନ କଲେ। ଭାଗବତରେ এই ସ୍ତବର ନାମ ହେଉଛି ଅକ୍ରୂର ସ୍ତବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ରୂର ସ୍ତବ। ପୁଣି ରଥରେ ବସିଲେ, ଚାଲିଲା। ରଥ ପହଞ୍ଚିଲା ମଧୁବନରେ, ମଥୁରା ସୀମାରେ। ଅକ୍ରୂର କହିଲେ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଚାଲ, ଏବେ ତ ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ଏବେ ଆଉ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଇ ଲାଭ ନାହିଁ, ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ତ୍ରୟୋଦଶୀ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଧିବାସ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ ଏବେ ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଚାଲ ଏ ରାତକ ଆମ ଘରେ ରହିବ। ଅକ୍ରୂର ବିଚାର କଲେ, ଯାହା ହଉ
परम प्रभु को घरे आग रखिले किए मरिब किए जीव से कथा तार भगवान कहले ओके आमे हेलु गौड़ लोक टिके पछुक चाह केते पिला आसुछन सेमाने सो मोर संगी सहोदर ए समस्त को रखिबा पे तम घरे जागा अछि एटा होछि द फर्स्ट कम्युनिज्म ऑफ द यूनिवर्स समतार पथे पलके शांति प्रीति रे मैत्री नीति रे बढ़िले समाज समस्त को मोर बोली विचार करिवार जदि केही थांती से होछन्ते भगवान कृष्ण साम्यवाद झलक देखेले द्वापर जुगर से संधि काल रे कहले ककेई कथा दउछि जीवु आमे गौड़ लोक तमर से मसुण चट्टान रे पड़ी के तुता गोड़ा तो भांगी जे मरी जिवे गौड़ पिला माने हमको बिलमाल सुख गोबर गंध सुख माटीर बासना न बाजे हमको निद हबनी कका तमे चल कथा दउछु आमे आसी हौ तम इच्छा अपना चलले घर को राति सारा गोपाल बालक माने सेठी केली कले मोरा मरी हेले हाली हाई सोई पड़ले कृष्ण देखिले ये जेते सब गौड़ पिला आइछन कार हेले निजर ओरिजिनल ड्रेस नाही के बापा रंगी पिंदी आइछ के मार साड़ी खंडे काटी के आइछ के पिंदी जे जोथि पे पिंदीवा कथा से जागाटा खाली पड़छ कहले कोन करबा यात्रा देखि पड़े आले मुआसी तो पड़े आछले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज देखिले नदी पुठरू पठारू लुगा कंडीरा उठुछ सकाळु सकाळु कृष्ण गले जे रजक मुख्य थिला गोटे लीडर थिला ता भीतर सबटु बड़ धोबा ताकू कहले रे ए लुगा सब कार पचारिबार कारण है लोकों को पिंधिबा को मिलुनी मो सांग ने खंडे खंडे नंगला आगे आइचनी जणे लोकर एते लुगा तापणी मल मल झिलझिल पट्ट वस्त्र अरे लुगा कार रे रजक कहला तू किए रे टोका कृष्ण कहले काई मते चिन्ह पे मु पूरा मामू घर भणजा एटा मते आडो कथा हला मु पूरा मामू घर भणजा कोन कथा बड़ी बड़ी के मामू घर भणजा ए संसार रे समस्त मामू घर भणजा कथा बड़ी बड़ी गला कृष्ण ओटे छलांग मारले इमिटी ओटे थापड़ बसैले जे मुंडटा गिरगिरी गिरगिरी उडी पड़ेला बोला आनंद देखबार हरि बोल एई लीलार नाम होचे रजक मुक्षण लीला ए धोबा रामायण रो जगी थिला मुक्ति हेबी बोली एक कृपार नाम होचे प्रतिकूल कृपा भगवान का दी प्रकार कृपा गोटे अनुकूल कृपा गोटे प्रतिकूल कृपा ये भगवान प्रतिकूल कृपा कर देले जो धोबा द्वारा तकर संसार दुख होइतला अग्रज आज्ञा बह सौमित्री रथी राम हृदय ज्योत्स्ना वैदेही सती विसर्जी भागीरथी तीर कानन लेउटाइले रथ अथय मन जो धोबार कथा शुणी सीता को पुनः वनवास जीवाक पड़ी थिला ये तार इतिहास क्षेत्र से धोबा को आज महाप्रभु उद्धार करदे जेमिति धोबार मुंड चक्र आकार उठिला आउ जेते धोबा लुगा गंडा धरिथिले पिली धोबा सब फिंगी देके धाई
ये गोपाल मान लगे संचान प्राय लगे आउ लुगा गंडीरा फिटाई आउ वस्त्र पिंधि नेले जाई किए तीनटा पिंधिला दीटा अंटारे बांधिला किए तीनटा पिंधिला दीटा अंटारे बांधिला किए फिंगारे ओते बाना करी उड़ेला अरे एथे लुगा केबे देखि नथिले इनका मूल्यवान लुगा ठाट चली आगे आगे चली मथुराणी माने देखुचंती आहालो केडे सुंदर को गाँव पिला जाका आइचंती यात्रा देखिला ए राजा को मरण होने लो ए से भीतर थिबा कोणा छुआ दीटा की रखिया पिला दीटा को मारिबा पी एडे योजना करिछि एठी तत्पर थला जनजगतर बाणी भगवत बाणी जनता कहले कंसर मरण होनी काई भगवान निज उपरे कर्मश केवल रखती आगो रथ चली आगो ठाट चली किए उपहार देला किए गोड़ाकृत कला ये विचित्र ठाट नहीं चली माड़ी थिला देखिला जाउथला राजा घर को ना तार सुदामा कृष्ण बेश हरि सुदामा मारी कृष्ण बेश हरि सुदामा मारी सुरेख जिला की हरि जे आसे की राहु रसना चली मुख चंद्र को देव से आसे की निष्पत्ति कला बंचिबा पई राजा घरे प्रसाद नि सामग्री देउतिली आ बंचिथिली भगवान को पाइबा पई एबे जदि भगवान को पाउछि मोर बंचिबा मध्य लोड़ा नाही जाउछि ताकू बेश करि देबी आनंद रे से बेश करि देला आम धर्म रे अछि भगवान अर्चन कला बेले वंदन कला बेले आनंद रे करा जाय दुखरे नुहे कांदी कांदी नुहे आउ टिके आगो को जाइछंती चाहिले हरि आगे को बुझा आसे चाहिले हरि आगे को बुझा आसे तेरी बंदा सप्रीर प्रपंच दिसे हरि बोल हरि बोल हरि बोल ये कौन डाकुचंदी सुंदरी बुझी जाउची ठेंगुणी धरची तीनटा कुचा ये तीनटा कुचार तत्वर्थ होची कुज तीनटा जीव मात्र के समर्थनर तीनटा कुज अछि आम पिठिटा सिना निर्मल गोटे कुज होची आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक कार कुज टिके सान कार कुज टिके बड़ मात्र दुसुनी एकनी पिला भଳି ये को काळू जगिछि डाकुचंदी भगवान सुंदरी
ए सुंदर बुझी भाविला मु तो जन्मठू मो बप्पा मते सुंदरी बोले डाके मु एड़े असुंदरी जे मो बापा भी सुंदरी डाके को गार भी बुलिया पिला का डाकुथि सुंदरी मोर कौन लोड़ा भगवान डाकिले सुंदरी ए सुंदरी शुणिला नहीं आउ थरे प्रभु डाकिले सुंदरी ए सुंदरी बोले कौन मो आड़े अनेक टोकाटा डाकुची ठीक थर कर बोली पड़ना किए रे तू सुंदर तो बापा सुंदर तो मां सुंदर तू सुंदर आउ नयने देखी दामोदर सुंदर जार बाहुड़ी पड़ला प्रभु जन्म जन्म धरी मु तुमको पाई बोली थी बुझी नई जाइछि कृष्ण ठिया होइछंती बुझी कृष्ण आगे ठिया हबार मुह को मो सम्मान हैला जेते सब प्रसादनी सामग्री थिला एक बुझी सामान्य नुहे ये मध्य तृतीय जुगर अपेक्षा करिछि श्रुपणे खाई आसीथिला भगवान रामचंद्र कहले हे आर्यपुत्र मते ग्रहण कर बोली श्रुपणखा कहबार कहले हां भलै थान किंतु मु प्राय एक पत्नी व्रत करिछि तापर परिस्थिति बड़ अलगा रकम जाइछि कहले जदि तमे विवाह नहल नाही नहल हल से टोकाटा कौन से विवाह पड़ो ये जी हेले चलियो से होची सुपर्णखा पात्र लोक लक्ष्मण कहला ए तमे भाई हेलो ताको बाहा हेले राजरानी होबो से राजा मु हेले चाकर मते विवाह हेले कोन होबो चाकरानी को पोस्टटा बोल ना सेटा बोल जाओ ना सुपर्णखा गला रामचंद्र कहले तुम पूरा कहले से भाई ताक पचार एमती केते थर जीवा परे हुए तो लक्षण कहिथिबे जे ताको आज्ञा रे बिना आज्ञा रे विश्वास भी नो नाही आ विवाह कथा तो दूरे थाओ मैं लिखिकी रहने दो विवाह ना ना आदेश को मु प्रत्याख्यान कर पारिबी उपेंद्र भंज लिखिदेले चिठी रे बाबू ना को दान जोग्य जोसा विहर कानन करी आलिंगन ए साहित्य नाही आजिकाली वैदेश विलास रे उपेंद्र भंज ए भाषाटा लिखिचंदी रामचंद्र गोटे चिठी लिखिदेले कौन लिखिले ना बाबू संबोधने प्रथमा स्वर्गनाग स्वरव्यम त्रिदिव त्रिदशालय नाक कहले नाक कहले स्वर्ग नाक अमर कौशल दान बोले देउछि चिठीटा पढ़िला असुरनी बाटरे बोला ए हाई कोर्ट रो फेवरेबल ऑर्डर बाबूरे लक्षण यार नाक सीढ़ी दान करछि श्रीयच्छते लक्ष्मी चपत्रा नवरात्र 5 नक्षत्राणि रूपमस्यन व्यातनी सन्निशान मैशान सर्वलोक मैशान बाबू लक्षण यार नाक सीढ़ी अछि नाकरे सीढ़ी अछि चोबा अछि सुंदर अछि दान करछि बिहर कानन कानन कहले जंगल जंगलटा टिके उन्नत कर बिहरण कर विजिट कर मूव कर बिहर कानन करी आलिंगन या आलिंग असुरने बुझला ता बुझले बिहर कानन करी आलिंगन बोला ये चिट्ठी पढ़ले तो फाइनल आउ से टका मते विवाह को बाकी काई ना बहुत जटिल मनस्थ करिछि आपण मान नुआ लागिबो कहले आमे तो अछि गोटे पटे तार दीटा चाकरानी थिले सुपर्णखा गोटे वज्रा गोटे रत्ना एमानकर काम हैला
ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖାକୁ ବେଶ କରି ଗୋଟେ ଦିନ ରତ୍ନା ଆସିନି। ରତ୍ନଟା ବିଧବା ଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡା ପୁଅ ଥିଲା। ବଜ୍ରାକୁ ପଚାରୁଛୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା ଆଜି ରତ୍ନା କାହିଁକି ଆଇନିଲ? ସକାଳ ବେଳା ସିଏ ଭେଷ ପକାଉଥିଲା। ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା ଦିନକୁ 3 ଥର ପ୍ରସାଦନ ହଉଥିଲା। ସକାଳ 8ଟାରେ ଥରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପରବେଳା 2ଟାରେ ଥରେ, ଆଉ ଥରେ ରାତି 8। ଏଇମାନେ ତାକୁ ବେଶ କରୁଥିଲେ। ବଜ୍ରାଠୁ ଜାଣିଲା ଏ ବଣରେ ଦିଟା ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଅଛି। ଶୁଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଜ୍ରା ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲା ଯେ ମା ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନା ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ନା, କାହିଁକି ନା ତାର ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ଥିଲା, ମରିଗଲା। ଗାଁରୁ କିଏ ହେଲେ ପୋଡ଼ିବାକୁ ବାହାରିଲେନି। ମାଟା କେମିତି ପୁଅର ମଳ ପଡ଼ିବ ଯେ? କୋଉ ଗାଁର 2ଟା ଟୋକା ଆଇଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କଥା। କୋଉ ଗାଁର 2ଟା ଟୋକା ଆସିଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସେ ମଳ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଛି। ମୋ ବେଶଠୁ ପ୍ରସାଦନଠୁ ତା ପୁଅର ମଳ ପଡ଼ା ଜରୁରୀ ହେଲା, ତାର ଚାକିରି ଗଲା। ଏଥର ବୁଝନ୍ତୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା ପାଣ୍ଡେ ଏବେ ତ ବହୁତ ହେଇଗଲେଣି। ସିଏ ସେତେବେଳେ ଛକି ଦେଖି ଦେଇଥିଲା ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା। ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାଠ କୁଟୀରକୁ ନଉଥିଲେ, ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁରାଢ଼ୀରେ କାଠ ସାଇଜ କରୁଥିଲେ। ପିଠିଟାକୁ ଦେଖି ଦେଇଥିଲା ତ ମନେ ମନେ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା ଭାବିଥିଲା, ବା କି ସୁନ୍ଦର ମସୃଣ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶ, ମୋ ଗାଲଟା ଟିକେ ଘୋଷାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି କି ମତେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମିଳନ୍ତା। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କମ ନୁହେଁ। ଇଏ କଳାଟା ଚିକଣ ସୁନ୍ଦର, ସେ ବି ପୁରା ଚିକଣ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା ପାପ ବିଚାର ମନରେ ଗୁପ୍ତରେ ରହିଯାଏ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ପାପ ବିଚାର ମନରେ ରହିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରକାଶକୁ ଆସିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏଥର ମୂଳ କଥା। ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚିଠି ଦେଇଦେଲେ। ବାଟ ଯାକ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା ବୁଝିଲା ଯେ ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଜୋଷାକୁ ବିହର କାନନ କରି ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବ। ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚିଠିଟା ପଢ଼ିଦେଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଦେଲେ, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଆଦେଶ। ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ତାକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଖୁଞ୍ଚିଦେଲେ। ତାପରେ ଡାହାଣ ହାତଟା ନେଲେ ତୁଳିର ଅଶ୍ୱିନୀ କହିଲେ, ଆରେ ବିବାହ ବାଲକୁ କଣ ହାତ ପଛକୁ ନେଲା? ହେ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର, ହାତ କଣ ପଛକୁ ନଉଛୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ତୁଣିରରୁ ସର ବାହାର କଲା। ଅଶ୍ୱିନୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବିବାହ ସହିତ ସରର କଣ ସମ୍ପର୍କ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ହେ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର, ବୋଧହୁଏ ସର ମୁନରେ ତମ ଶରୀରକୁ ଆଘାତ କରିବ, କ୍ଷରିତ ରକ୍ତରେ ମତେ ଟୋପା ଲଗେଇବା। ଭଲ, ଏଇଟା ତମ କୂଳର ବିଧି ହେଇଥିବ, ମୁଁ କଣ ଜାଣି। ହେ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର, ଯାହା କରିବ ଚଞ୍ଚଳ କର, ମୁଁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ହଁ ହଁ ମୁଁ କରିଦେବି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୁଝିଲେ, ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ। ବାବୁରେ ଏ ଝିଅଟାର ନାକ ରୂପକ ସିରିକୁ ଦାନ କର କହିଲେ ମାଇନସ କର। ବିହର କାନ ନ କରି ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଓଲଟା କଥାଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ବୁଝିଲେ, ବାବୁ ଏହାର ନାକ କାଟିଦିଅ, କାନ କାଟିଦିଅ, ଆଲିଙ୍ଗନ କରଣ। ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯେତେବେଳେ ସର କାଢ଼ିଲେ, ସର ମୁନଟା ଗୋଟେ ହାତରେ ଚୁଟିଟା ଧରି ଦେଇଛି। ପିଲାଣି ଇଏ କଣ ମତେ ଚୁଟି ଧରିଲାଣି? ତାଙ୍କ ଦେଶରେ କୂଳରେ ଏମିତି ଥିବ, ଧର ପଛକେ ମତେ ଆଗ ଚଞ୍ଚଳ ବିବାହୀ ପଡ। ଏବେ ତୀର ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ନାସାର ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆରେ ଇଆଡେ କଣ ଆଣୁଛି ନା କୁରାଢ଼ୀରେ ହାଣିଲା ବେଳେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଯୋଉଠି ଛେଦ ପକେଇବେ ସେଠି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି କୁରାଢ଼ୀ ଟେକୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ତିଳକ ରକ୍ତ ତିଳକ ଦେବ ବୋଲି
ଚିହ୍ନ କରୁଛି କହିଲା ହେ ଆର୍ଯ୍ୟ